बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप जानते हैं कि आखिरी अशरा है और हम आपके सामने हदीस मुबारका पहले अरबी में बयान करते हैं, फिर उसका उर्दू और थोड़ी सी उसकी फिर इलाबोरेशन और एल्यूसिडेशन और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेकिन दुआ है कि बारी ताला जो हदीस मुबारका बयान की जाए, मुझे सबसे पहले और बाद में मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं इन्हें अमल करने की तौफीक ख़ास अता फरमाना। आप जानते हैं कि जन्नत की बात होती है। कुछ लोग बताते हैं कि जन्नत को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन इस हदीस मुबारका में जन्नत का हुसूल आसान है और ज़मानत मुस्तफ़ा ने दी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मानत देते हैं कि जो भी बंदा है, अगर वो बंदा किसी दूसरे से कोई शय ना मांगे, हर शय खुदा से मांगे, हर शय की इल्तिजा खुदा से हो, किसी दूसरे इंसान से कुछ ना मांगे, यानी वो सारी दुनिया से बेनियाज रहे और मौला की बारगाह का वो नियाजमंद रहे, ऐसा इंसान हो तो फरमाया मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हदीस पाक में आता है, अन सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तकफ़ला ली, जिसने जो मुझे ज़मानत देता है अल्लाह यसअलन्नासा शैअन, कि वो लोगों से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेगा, यानी लोगों से कोई शय नहीं मांगेगा। वह आता कफ़्फ़लु लहू बिल जन्ना, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आता कफ़्फ़लु लहू बिल जन्ना, मैं उसे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फ़कुल्तु, हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजारिश की। फ़कुल्तु, वो कहते हैं मैंने गुजारिश की, आना, मैं ज़मानत देता हूँ कि रूए ज़मीन पर किसी शख्स से कोई शय मेरे आका नहीं मांगूंगा। फ़काना ला यसअलु अहदन शैअन, फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी वो किसी से कोई शय नहीं मांगा करते थे। रवाहु अबू दाऊद बि इस्नादिन जय्यदिन वल हाकिम वक़ाल अल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त मुस्लिम। तो आपने देखा कि इस हदीस मुबारका में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझे इस शय की गारंटी दे और ज़मानत दे कि वो किसी दूसरे इंसान से कोई शय नहीं मांगेगा, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत सुबान ने गुजारिश की, आका मैं गारंटी और ज़मानत देता हूँ कि मैं किसी से कोई शय नहीं मांगूंगा। तो हदीस पाक में आता है फिर हज़रत सुबान ने पूरी ज़िंदगी किसी से कोई शय वो मांगा नहीं करते थे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने और इमाम हाकिम ने रिवायत किया, और इमाम हाकिम ने ये साथ कहा कि यह हदीस मुस्लिम शरीफ की शर्त के मुताबिक है, और जो हदीस मुस्लिम शरीफ की शर्त के मुताबिक हो वो दर्जाए सेहत पर होती है और वो काबिल कबूल होती है। उसके अंदर से मसले मसाइल इस्तिखराज और इस्तिंबात किए जा सकते हैं। ये फ़िक़्ह का उसूल है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को अगर संवारना है और ज़िंदगी में रंग लाना है, ज़िंदगी में ताज़गी लानी है, हर दिन में एक नया वलवला मन में आए, तो हमें हदीस मुस्तफ़ा पे अमल करना होगा। हमें ताजदार कायनात के फरमान की कदर करनी होगी। जो फरमान मुस्तफ़ा की कदर करता है खुदा उसकी कदर करता है। जो फरमान मुस्तफ़ा की ताज़ीम करता है, खुदा उसकी ताज़ीम इस तरह करता है कि लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त डाल देता है। इसलिए हमें सुन्नत मुस्तफ़ा पे चलना होगा, रास्ता मुस्तफ़ा पे चलना होगा, तरीक़ा मुस्तफ़ा पे चलना होगा। ये हदीस मुबारका सुनकर एक कान से सुना, दूसरे ने से निकाल दिया, अगर ऐसा किया तो फिर रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर दुख है, फिर कर्ब होगा, फिर अलम है, फिर परेशानियां भी हैं, पशेमानियां भी हैं, नदामत भी होगी, रुसवाई भी होगी, ज़िल्लत भी होगी। इसलिए हमें जो हदीस सुने तवज्जो से सुने
اور پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ باری تعالیٰ یہ جو تاجدار کائنات کا فرمان سنا ہے، اب ہمیں قلب و باطن سے، دل و جان سے اس پہ مٹنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق، جرأت، طاقت اور قوت بھی عطا فرما، تو اللہ فضل فرما دے گا۔ ایون کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر نمک کا کوئی ڈلا یا جوتے کا کوئی تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اس کے لیے بھی التجا اور دعا مولا کی بارگاہ سے مدد مانگو۔ جب ہم اس طرح مدد مانگیں گے، ہر چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، خدا سے دعا کریں گے تو اللہ پاک ہزاروں راستے اور اسباب پیدا کر دے گا۔ ہمیں آج خدا سے مانگنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ خدا سے بھی مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آئیں اس ہیزیٹیشن کو، شائنس کو اور بوگلنس کو اس کو قلب و باطن سے مٹا دیں، جزے کو ختم کر دیں۔ آئیں خدا سے بھی مانگیں اور مصطفیٰ سے بھی مانگیں اور اولیاء سے بھی مانگیں۔ خدا سے اس نیت سے مانگیں کہ حقیقی کارساز وہی ہے، اور اولیاء اور مصطفیٰ سے مانگنا یہ مجازی طور پہ عطا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی اسلام میں ہے، حدیث میں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن میں، اسلام میں، حدیث میں۔ حقیقت اور مجاز کا جسے پتہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی کارساز خدا ہے، اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ اولیاء جو ہے یہ اس کے محبوب بندے ہیں، انبیاء اس کے محبوب بندے ہیں، شہداء محبوب بندے ہیں۔ اللہ پاک انہیں وہ اختیار، قوت اور طاقت دے دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کے مزاروں پہ جاؤ اور جا کے دعا کرو، ان کے وسیلہ دے کر دعا کرو، میں دعا قبول کر لوں گا۔ ان سے مدد مانگو، مدد تمہاری کی جائے گی۔ مدد حقیقت میں ہی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے نیک بندوں کا، دوستوں کا، مقربین کا، ان کی شان، عظمت لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میری عبادت کی، میرے نام کا ڈنکا بجایا ہے۔ اگر ہم پاکستان کا کوئی سرکاری افسر وہ 20 سال 30 سال سروس کرے تو اسے ریٹائرمنٹ بھی اور پینشن بھی ملتی ہے۔ ارے نادانو، جو ساری زندگی صوفیاء اور اللہ کے جو انبیاء اور رسول اعظام جو ساری زندگی پیغام توحید پھیلائیں، خدا کا ذکر کریں، تو کیا انہیں پینشن نہیں ملے گی؟ انہیں ریٹائرمنٹ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ یہ ان کا اجر ہے۔ جس مزار پہ دیکھو کہ ہجوم ہو، خلقت کا ہجوم، وہ مرجع خلائق بن گیا ہے وہ مزار، وہ سمجھے کہ اسے پینشن مل رہی ہے، اسے ریٹائرمنٹ مل رہی ہے۔ اللہ پاک فضل اور کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔